jora phayu jora thangu jorale laino tongo obo hai keno tiprasa hinjaknai rok o hani bwsarok jora paya sani sakni manthai sakni jathai choba khaino nanani nangnai hinino kami kami amchai berai layei 46 assembly surma dolai district ni baburam soptomi by election haya keba chongmari no kaplai khainani hinino chaya nungya achumara mari berai layei kok pir layo kok kaham bubagrani tuifangbai bubagrani naihormungbai phaidi tabukle waisa o chongmari baburamni chongmari no yasi kongsani chongmari haya keba kaplai but hinei rilayano hinei no kami amchai yakung yathek kobului yapha khosomui wati shek nokbar phayei bathakliya tipra mothani sengkragrok obo hai keno nukjakha tangsalni salmariwo o takhugrok o bukhugrok ogo maikri khayei jangori khawei khorogo pakuri soroi lam himui kok kaham lam kaham salayei no chongmari kaplai khainani thangja laikha 46 assembly surmani booth no kaplai khainani hinino wansok layei himlai laija oti prasa lukurok au phaida haike naine leyano o mangplini bisingti आज बेलाय बेजान खुशी हलाय हानि आही एखान बाबुराम सपनामी हानि के तिप्रमथा किनिदे महाराज दारे ममित प्राति ई सुरमा में होते तो आज हानि पानी में हलो राउत में हलो घरे घरे जाके हानि के आदिमान के बुझाती हानि के आदिमान बेजान खुशी जे इबार अनेक बछर मान देखें जे सीपीएम के देखें कांग्रेस के देखें बीजेपी आदि के जुमला के देखें तो इबार शुधुमात्र उमाकेर मुखेर आवाज मुझे जे सारा सब बुढ़ा बुढ़िया जुआन सब एकटाई आवाज बाबुराम सपनामी महाराज नेतृत्व जे प्रार्थी है उसे बेसि बेसि बुट करके मजा तो करबेन और उमान कर आशावादी और उमान यह को बोलें जे एरिया में जितना समस्या है रास्ता घाट से शुरू करके तो जितना समस्या है पानी जल हेल्थ एजुकेशन सब समाधान हो और उमाकर आशा जे एक बार बाबुराम सपनामी के बेसि बेसि बुट के जल्दी करबेन उमाकर एकटाई आशा যদি নিজেকে घर के ছেলে আর সিটি ছেলে 10,333 ব্যক্তি मन চিন্তা করেন এবার বিজেপি যেতনাই পয়সা দিয়ে 500 1000 2000 দিয়ে পয়সা কিন্তু নেবেন কিন্তু বুট যায় এবার ইব্রাহিমতা হানিকে বাবুরামকে সাপোর্টে যায় তো হানি শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা 26 তারিখে হানিকে উল্লাসে হানি একটা বিজয় উৎসব করবই আর ইব্রাহিমতাকে প্রথম এই একটা ক্যান্ডিডেট হানিকে বাবুরাম সপনামি হয় এটা ত্রিপুরা ইতিহাসে এটা ভারতের ইতিহাসে লেখা হয় ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ।